आज आमे जेहेतु तमे हिंदू परिवार आसीज ना। हाँ हिंदू थे। हाँ जे ई जगत रे अनेक देवादेवी अछंती जीशु ख्रीस्ट को कौन बा विश्वास कर दे कहि पारोगी। हाँ आमे परित्राण पाया में विश्वास करू। नहीं कौन असुविधा परित्राण राइट कथा जे कौन असुविधा जीशु को विश्वास करो। असुविधा तो हमर बहुत अनेक प्रकार प्रॉब्लम थिला। आमे अनेक प्रकार देवता पूजा करथुलु। एमती गुणी कले जे आमे अनेक प्रकार बाट बुलीछु। एते बुदागाडर देजु कुकुड़ा घियो शिप देगी एते 2,60,000 टंका आमे खर्च करछु। हेले कोठे आमे सुस्थ पाई पारिलु नाही। आमे जेतबेले मते जेतबेले कहथले लोक तमे क्रिश्चियन जीशु डाक तमे सुस्थ होइजो बोली जेतबेले कहथले मु सेतबेले प्रभुଙ୍କର विषय मु जानि नथिले। सेतबेले मु ताको विषय प्रभु मु बहुत अपमानित कथा कहिछि ताको बहुत घृणा करथिले। ताको मु बहुत घृणा करथिली। सेतबेले प्रभु एमती आशीर्वाद कले जे जेतबेले आमे सब आडो निराश थलु जेतले टंका पैसा हमर सब सरी गला आ कोन करबु प्रभु ताको निकटू गलु जल्दी से माने हमकु सब सुखरे हमर सब समस्या चिंताधारा सब दूर करजन। आमे एबे सुस्थ रे अछु कोनसी असुविधा नाही। आमे सेति पय प्रभु को विश्वास करू। हाउ गुते कथा कहसन जे ख्रिस्टियन हेले पैसा मिलु जोनी केते टका पाई जोगी काई के दोजी पैसा के ना नहीं तमे यीशु को विश्वास कलो केते टका मिली जे नहीं नहीं आमे तो सुस्थ में विश्वास करू हम टंका के दोजी टंका हमर दरकार जोरे को टंका हमर दरकार नहीं। आमे केवल प्रभु ही हमर दरकार। हाउ गुते कथा कहसन जे ख्रिस्टियन हेले गाई मांस खा देनु लगी काई तो आमे तो एते दी 3 वर्ष 4 वर्ष हो गलानी आ काई तो कोठे विषय ये करबार तो आमे तो जानि खाली रोटी दोजंती साका आवश्यक ना गाई मांस देना ठीक कथा। आउ जे यीशु को विश्वास करू जबे केमिति लागु जी भलो अच्छा प्रभुଙ୍କର आशीर्वाद रे कोन देखो नाही वो बुंदा मन आइजे कि कोनोसी आमे ज्वर शीत हेले भी मेडिकल जाऊ। आमे प्रभुଙ୍କର निकटरे आंठू पाती कि आमे प्रार्थना कलु से ज्वर भी दूर हो जाउची। आमे मोर बीपी हाई थिला मोर बीपी हाई थिला मु डेली टैबलेट खाए जे दिने न खाइबे मोर मुंड झाई पूरा पकई दबो। जेते बेले मु प्रभुଙ୍କର निकटरे जाई कि जो दिन प्रभु को जानली सेही दिन मु से टैबलेट मोर भूली गली कोनसी औषध पत्र टैबलेट पाले किछि खाउनी जे किछि नै आमे सुस्थ रे अछि। ठीक है जेबे आपण बहुत सुंदर कहले जदी आपण के विरोधी कर विश्वास रहइबो जेदी के निंदा ताड़ना करिबे आपण यीशु के पार रहइबो की। हां जेते निंदा ताड़ना हले आमे प्रभु को पाइबो। बहुत धन्यवाद जहा कि आज ए जगत मध्य रे अनेक कहते ख्रिस्टियन हेले पलवन बोलिकी आमे बहुत सुंदर ई भाई भाउजन सुननु जे सेमाने कहते आमे यीशु जो समस्या रे थिनु प्रभु को जाननु प्रभु हम समस्या दूर कले जाई यीशु को विश्वास कर बहुत आनंद रे अछंदी। एटा ख्रिस्टियन लाइफ रे कोन मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सनिकट आउ गोटे जिनस जदि आम यीशु को विश्वास करदु आमु अनंत जीवन मिलुअछि मिलिब। आ गोटे भी हम मोर गोटे साक्षात आ गोटे अछि को आपन को मु एई वर्ष हां रुआ टाइम रे मु गोटे चाष समय रे हां मु गोटे दिन बिलो को गली गोटे दिन बिलो गली ट्रैक्टर लागि थिला मु तळी ट्रैक्टर लागि जे तळी 4-5 घंटा खने एंदी मारी देले जेबी मु सकाळू पाइला बस मो गोड़ एडे ही पूरा फुल गया आ मु चाली पाइले नै एंदी सबोर जाई मेडिकल रे टेस्ट कली मोर डे किडनी प्रॉब्लम थिला मु जाई टेस्ट कली कोनसी किछि बाहला नै औषध खाइली भी मो सुस्थ होई पाइले नै चाली न पाली ठेंगा धरि भी मु परिश्रम भी मु करी जाई पाइले नै
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କଲି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିଲିନି। ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଗୋଟେ ମାନତ ରଖିଲି, 101 ଟଙ୍କା ମାନତ ରଖିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ 3 ଦିନ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସତେ ଯେ ତୁମ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାଏ, ତୁମେ ଯେ ମୋତେ ଯେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରକୃତି ଯେ ତୁମେ କରିଥିବ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିବ। ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ନ କରିବା ତକ ମୁଁ କିଛି ଜଳ କି ପାଣି କି କୌଣସି ମୁଁ ଭକ୍ଷଣ କରିବି ନାହିଁ, କୌଣସିଟା ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେ ସତେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବ, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ମୋତେ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରହିଲି, ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ରହିଲି, ଶନିବାର ରହିଲି, ଶନିବାର ରାତି, ରବିବାର ଆସୁଛି, ସେଇ ଟାଇମରେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଦେହ ପୁରା ଅଗ୍ନି ପରିକା ପୁରା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ରାତି ସାରା ପାଣି ଗାଧେଇଲି। ସକାଳୁ ପାଇଲା ବସକୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ସେ ଉଷୁଡ଼ା ଗଲା, ସେ ପୀଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିକି ରଖିଲେ। ସେଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଶପଥ ନେଇଅଛି, ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପବାସନା ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ସେଇଥି ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥରେ ରଖିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋର। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଯାହାକି ଆଜି ଆମର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ନାହିଁ ଜଗତରେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛ। ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁଦିନ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ କାଟ। ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ ଦେ, ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦରକାର, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ପଇସା ମିଳୁଛି। ଦେଖିଲ ଆମେ ନିଜେ ପଚାରି ତାହେଲେ ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ ପାଇଲେ, ସେମାନେ ରୋଗରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଛୋଟିଆ ଚାକିରି ଭାଇ ଭାଉଜ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।